श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम विनियोग। ओमस्य आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषि अनुष्ठुप छंदः। आदित्य हृदया भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र सर्वसिद्धौ च विनियोगः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीद रामम् अगस्तु भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरेण वत्स समरे विजयिष्यसि आदितहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूज्यस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवतात्मकोर्हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो दनदा कालो यमः सोमो रपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वन्यः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वा सहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथन शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रशङ्खशिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुषामपारगः घनवरष्टेरपान् मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गम् आतपे मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापन कविर्विषु महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधितुपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणनं पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमो सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय ऋते लोकसाक्षिणे नाशेतेश वैभूतं तमेश सृजते प्रभुः पायतेश तपतेश वर्षतेश गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एश्चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवै च क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः येन्मापत्सु कृच्छ्रेषु क्रान्तारेषु भयेषु च कीर्तयेन पुरुष कश्चिच्चन वसितति राघव। पूजयस्वन्मेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयिष्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयिष्यसि एवमुक्त्वा ततो अगस्त्यो जगांस यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत् तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान्। आदित्य प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परम हर्षमवाप्तवान्
त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य रष्टात्मा जयार्थ समुपागमत् सर्वयत्नेन महता व्रतस्तस्य वधे भवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदित मनः परमं प्रहस्यमानः निशिचरपतिक संशयं विदित्वा सुरगणमध्य गतो वचस्त्वरेदि श्रीमद् आदित्यहृदय स्तोत्र सम्पूर्णम्।